U Kotoru je 3. jula 2016. godine održano prvo triatlon takmičenje u sportskoj istoriji Crne Gore u poludistanci. Na startu trke pojavilo se 44 takmičara u pojedinačnoj konkurenciji i 3 štafete sa po 3 takmičara u ekipnoj konkurenciji. Takmičari su bili iz 10 država Europe i na najbolji mogući način su pokazali potencijal ove trke. Triatlonci su plivali 1,9 km, vozili bicikl 90 km i trčali 20 km u jedinstvenom ambijentu grada Kotora i Boke Kotorske. 2, 1... Start trke bio je sa gradske plaže i nakon 2 kruga plivanja od po 950 metara, triatlonci su plivački dio trke završili u Parku Slobode. Slijedio je biciklistički segment koji se vozio od Kotora do Kamenara, gdje su se vozila 2 kruga na potezu Kamenar i Perast i povratak je ponovo bio u Parku Slobode. Kako je saobraćaj na dijelu magistrale Perast-Kamenari bio zatvoren, takmičari su u potpunosti mogli uživati u prelijepom ambijentu koji čine more i planine. Trčanje se odvijalo na donjem putu u Dobroti, a takmičare je bodrio veliki broj stanovnika. Idemo, dragi! Bravo!
Prvi na cilj trke bio je Andrej Vištica iz Hrvatske u vremenu 3 sata 50 minuta i 58 sekundi. Za njim je trku završio i drugo mjesto osvojio Petar Babroušek iz Češke. Treće mjesto pripalo je Daliboru Vujeviću, trijatloncu iz Hrvatske. Od žena prva kroz cilj je prošla Maja Bonačić iz Hrvatske ispred Anete Arifi iz Srbije i domaće takmičarke Lidije Vukić. Na trčanju je bilo malo vruće već, ali sve u svemu je u redu, dobro je bilo. Plivanje ništa standardno, biciklistička staza je relativno ravna, tako da nije nešto pretjerano zahtjevno sad što se staze tiče, jedino vrućina na trčanju je bila malo. Kotor je predivna lokacija i mislim da tu triatlon sigurno ima budućnost, čisto zbog ljudi vole dolaziti na nove lokacije, raditi utrkanje i onda usput, dođu odraditi utrku pa onda ostanu malo pogledati, razgledati. I think the course is really exciting. I thought it'll be nice, but I think it surpassed my expectations. The swim was amazing, the ocean was calm and the water was sometimes quite chilly, especially by the river, but then the rest of it was nice and the bike was beautiful, following the bay, one of the nicest in the world. And I think I can say the same about the run. Following the ocean line was very nice. And if anybody is having any doubts, just send me a message and I'll explain that this is really a place to go. More je bilo, na momente bilo toplo, na momente bilo izrazito hladno. Međutim, plivali smo u dijelima pa to nije bio toliki problem. Na bicikli bilo je hlada. Uvjeti su bili dobri, prometa je, većinom je bio promet zatvoren, tako da tu problema nije bilo. Jedino na trčanju velika vrućina, sparina i okrepa je bila svako kilometar i po dva, tako da je to bilo ok. Polijevao sam se vodom, uzimao pića koliko god sam mogao da nadoknadim izgubljenu tekućinu. Volonteri su odradili svoj posao maksimalno korektno. Prometa je bilo, međutim nije bilo nikakvih problema za vožnju bicikle. Trkačka staza lijepa, ravna, okrepe je bilo sasvim dovoljno, sve pet. Prvi šampion Crne Gore u ovoj disciplini postao je Dušan Milošević iz triatlon kluba Podgorica. Drugi je bio Luka Čupić iz triatlon kluba Herceg Novi, a treći Dragan Jovanović iz triatlon kluba Kotor. Lidija Vukić, članica triatlon kluba X Herceg Novi, postala je državna šampionka u poludistanci. Volonteri su nam super pomogli na okrepama, baš su bili od nevjerojatne koristi. Siguran sam da su svi takmičari puni dobrih utisaka i da će kući poći sa impresijama kako dobrim. Mislim da Crna Gora, ne samo Kotor koji je izvanredan grad za ovako nešto, već cijela Crna Gora ima perspektivu što se tiče organizovanja ovakvih i sličnih triatlona. Za uspješno organizovanje ovakve trke bio je potreban angažman velikog broja volontera, a Kotorani su još jednom pokazali da su izvrsni domaćini i da imaju sluha za novitete na našim prostorima. Ovo triatlon takmičenje je dio Ocean Lava, serije trka koja se organizuju u 8 država Europe. Ovo je prvi put da se trka takvog renomea organizuje u našem regionu. Organizatori manifestacije su triatlon klub Multisport Akademija Majer i Triatlon Savez Crne Gore, pod pokroviteljstvom opštine Kotor i turističke organizacije Kotor.